এই দেখো ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏବେ ମୋ କାକି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଟୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଘରକେ ଆସିଲେ न कह केते टुली आनछ बहुत टुली आनछ बहुत खरा सेठी घर के पले आसनु এই দেখো ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ସାନ କାକି ତାମାନେ ବି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଟୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଏখান ଆସିଛନ୍ बहुत खरा बोले पले आसलु आ एतकी टुली छु এই দেখো ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଆଉ ଗୋଟେ କାकी कह केते पत्र टुली आनछ पता टुली आनछ आ लेमु पानी वारस बोलु छ वारस अबे हमें बेल बेल खाउ छे भल लागु छी। हाय फ्रेंड्स नमस्ते भलरे रुह समस्ते आपण माने केमती अछंती आशा करूछी ठीक ठाक थिबे मो भी भलरे अछि आपण मान के सुनी ब्लॉग रे स्वागत जणासी। तो फ्रेंड्स आजिर वीडियो सकालर नाश्ता कौन है सहीठू आरंभ करवा। तो वीडियोटी को जो माने नुआ देखुथिबे मो चैनल टी को लाइक करिवे सब्सक्राइब करिवे शेयर करिवे भूलिबेनी। तो चलो वीडियोटी स्टार्ट करिवा सकालर नाश्ता टू आरंभ। यही देख सांग माने मो भौणी बबरा पिठा पड़ोची आमे बबरा पिठा कहू तबे काय पिठा कहस जे सकालर नाश्ता। हाय गुड मॉर्निंग केते पुड़े छे देखो पूरा खुरी रे मोड़े छे एक खुरी आओ जईछन बुता करवार लागिन भाई माने। तो चौका बाहरी छे मैट भीबार के जईछन मैट भीबा आसले एरा नाश्ता करबे। चलो संग माने एबे आम घर रे कोन नाश्ता हेछि देखिबा। एई देखो संग माने आम घर रे भी बोबरा पिठा हेछि मो भौणी पुड़े सकाल उठी पुड़े आउ एबे केंदु पत्र टुली जाइछे। तो मो भाई माने खाइकी बोलेछन मैट भुइबार लागिन आ मु एबे भात रांधुची भात रांधि सारले आलू भजा करिबी। आ ए पाखरे देखो बेल अछि काली टुली आनथिली आकु सिझे की एठी रखिछि एबे आठ समस्ते आसिले गुटे गुटे खाइबू। यही देख सांग माने मु एबे आलू बाहर करिछि याको काटिबी आलू भजा करिबी। तो यही देख एतकी आलू काटिछि ए रांधेबी। इबे मो आलू भजा रेडी है सारी एबे उतरे देबी आउ एबे आमे बेल खाइबा। चलो अबे हमें बेल बेल खाउ छे भल लागु छी बहुत टेस्टी है छी। हमें माने खाइसो बेल हम आती तो बेल खाइसु तमे काड़ा कसो जे एबे देखो और बहन पिठा पुड़े करी पतर टुली गेथा एतकी पतर टुली आनछे केंदु पतर डाके आ हमने आसी बेल खाइला न आ मुई एबे खाउ छे। এই দেখো সাଙ୍ଗ মানে ভଉଣୀ ମାନେ କେମିତି ବେଲ ଖାଉଛନ୍ ଆଉ କେତେ ଲାଜି ହଉଛନ୍ ଯେ ଆଇ ଟିକେ କହ। এই ଦେଖ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଏବେ ମୋ କାକି କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଟୁଲି ଯାଇଥିଲେ ଘରକେ ଆସିଲେ न कह केते टुली आनछ बहुत टुली आनछ बहुत खरा सेठी घर के पले आसनु এই দেখো সাঙ্গ মানে এটা মো সানো কাকি তামনে भी केंदु पत्र टुली जाइथिले एखान आसीछन
बहुत ଖରା ବୋଲେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଆଉ ଏତିକି ତୁଲିଛୁ। ଏଇ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାକି କହ କେତେ ପତର ତୁଲି ଆଣିଛ? ପତର ତୁଲି ଆଣିଛେ ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି ଓଆରଏସ୍ ବୋଲୁଛେ ଓଆରଏସ୍ ଏଇ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋ ମା ଆଉ ସେଟା ମୋର ସାନ ଭାଇ ମାମା ପତର ତୁଲି କରି ଆସିଲା ଆଉ ଭୋଗ ଲାଗୁଛି ବେଲେ ସକାଳ ନାସ୍ତା ନି କରି ସେ ପିଠା ଆଉ ଖଟା କରି ନାସ୍ତା କରୁଛେ କହ କେତେ ଖରା ଏଇ ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ମୋ ଭାଇ ଯେଉଁ ଫୋନ୍ ବଜାଉଛେ ସେଟା ବି ମୋ ଭାଇ এই ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ମୋର ବହନ ଏଇଟା ମୋର ଭାଇଆ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛ ମନୋରଞ୍ଜନ କରୁଛ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣେଇବେ ରହୁଛି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।